इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। दुर्गापुर डीवीसी कॉलोनी के ए जोन का रहने वाला टोटो चालक रविंद्र बौरी बीते 8 तारीख से लापता है। दुर्गापुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वो रोजमर्रा की जिंदगी टोटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन 8 तारीख को अचानक घर छोड़कर चला गया। वहीं उसके परिवार वाले के तरफ से हर जगह तलाश की जा रही है। उसके बाद भी उस युवक का कोई पता नहीं चल रहा है। वहीं रविंद्र बौरी की बहन ने बताया कि मेरा भाई हमेशा कहता था कि वो जिंदगी से संन्यास ले लेगा, नहीं तो वो हिमालय चला जाएगा, मगर हम लोग उसकी बात को कभी गंभीरता से नहीं लिए और अचानक से एक दिन वो घर से लापता हो गया, जिसकी शिकायत हम लोगों ने दुर्गापुर थाना में की है और हम लोग अपनी तरफ से भी अपने भाई को तलाश कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह मेरा भाई हम लोगों के परिवार के बीच में चला आए। কি হয়েছে ঘটনাটা, মানে কেউ মিসিং আছে শুনলাম। হ্যাঁ, আমার ভাই রবিন বাউরি ও সকালবেলায় 6:30 নাগাদ বাড়ি থেকে বের হয়েছে বর্ধমান যাবার জন্য, টোটোর সকার কেনার জন্য, কিন্তু বিকেল হয়ে গেছে, বাড়িতে ফেরেনি। সেজন্য মা ছোট ভাই খোঁজাখুঁজি করে, বন্ধুদেরকে যাদের সাথে যাবার কথা ছিল তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে পারে যে না, তাদের সাথে কোথাও যায়নি। সেই জন্য আমরা বাড়িতে একটু ওর ডায়েরিটা সার্চ করি, তখন একটা চিঠি থাকে, সেই চিঠির মধ্যে লিখে গেছে যে আমি মা সন্ন্যাস নিতে যাচ্ছি, ঈশ্বরের দর্শন করব, জানি না কোনো দিন দেখা হবে কি না, আমি যদি ঈশ্বরের দর্শন প্রাপ্ত পাই তাহলে আমি বাড়ি ফিরবো, না হলে জানি না। আর প্রায় বলতো আমি হিমালয় যাব, সন্ন্যাস নেব। আমরা সেটা মানে ইয়ার্কির মাধ্যমে নিয়েছি, কোনো দিন সিরিয়াস নিইনি। পড়াশোনা করতো? হ্যাঁ, না টোটো চালাতো, মাধ্যমিক অবধি পড়েছে আমার ছোট ভাই। তো কি বলতে চাইছেন আপনারা, কি চাইছেন এখন? আমি চাই যে আমার ভাই যেন সুস্থ ভালোভাবে বাড়ি ফিরে আসে, কারণ যেখানেই থাকুক আপনাদের সাহায্যে যেন আমার ভাই বাড়ি ফিরে আসুক, কারণ আমার মা আর থাকতে পারছে না, আমরা খুব কষ্টে আছি, একদম ভালো লাগছে না ভাইকে ছাড়া। ভাই যেন আমাদের বাড়ি ফিরে আসুক, সবাইকার কাছে প্রার্থনা করছি যে আমার ভাইকে আপনারা সাহায্য করুন, যে আমার ভাই বাড়ি ফিরে আসুক। রবিন বাউরি যে জায়গাটা থাকে সেই জায়গাটার নাম কি? আমাদের বাড়ি হচ্ছে হর্ষবর্ধন 26 নম্বর স্ট্রিট, ডিভিসি কলোনি, এজোর, দুর্গাপুর। পুলিশ কমপ্লেন হয়েছে? হ্যাঁ, পুলিশ কমপ্লেন হয়েছে। ওনারা বলেছেন কোনো যোগাযোগ পেলে, কোনো ফোন এলে আমরা আপনাদেরকে জানাবো। আপনার নাম? আমার নাম বাসন্তী বাউরি। আপনি কে? আমি দিদি হই।